I have, when I joined the stewardship department, Kad es pievienojos šim Namturības departamentam, I was asked to give special attention to young adults. man sevišķi uzmanība bija jāpievērš jauniešiem. You know, young adults in all denominations are facing a serious challenge. Tāpēc, ka jauniešiem visās konfesijās viņi tagad ir sastopās ar sevišķiem izaicinājumiem. So I have focused quite a bit of attention on young adults. Un tā es arī sevišķi uzmanību pievēršu šiem jauniešiem. So I want to share, first of all, what other denominations have discovered about young adults. Tad vispirms pateikšu par tiem pētījumiem, ko citas konfesijas izpētījuši sakarā ar jauniešiem. And this will help you understand a little bit about our own young adults Un tas mazliet arī spēj saprast mūsu jauniešus, when it comes to stewardship. kad mēs runājam par namturību. So first of all, let's see what other denominations are saying. Tātad, ko citas konfesijas ir izpētījušas? There is a deep concern by other Christians for young adults. Tātad citas konfesijas izpētījuši to jauniešu izaicinājums. There is the concern that young adults are falling away from the church. Ka ļoti daudz jauniešu būtībā attālinās no draudzes. Most, if not all, Christian churches in North America are deeply concerned about the faith experience. Būtībā visām draudzēm ir problēma Amerikā ar tiešiem jauniešiem, kas saspost ar šiem ticības krīzi, varētu teikt tādu. We know that young adults are very concerned. Back up. Young adults are being influenced by secular media. Tāpēc, ka jaunieši ļoti ietekmē šis sekulārais, jeb laicīgais mēdī. There is a pressure by the secular society, Un šīs sekulārā sabiedrība izdara spiedienus mūsu jauniešiem. by secular universities, Tas ir sevišķi arī viņi sajūto šajās valstu universitātēs, jeb laicīgajās, to place secular value on our young people. ka viņiem māca šīs sekulārās, jeb laicīgās lietas, vērtības. In addition to the professors Pat profesori, and the curriculum in school, pat arī, un visā skolas sistēmā tas ir. there is serious peer pressure to adopt these values. Un plus vēl arī vienaudžu nopietnais spiediens ir tiešām nopietns uz šiem mūsu jauniešiem. So this is a very serious time for young adults. Tāpēc šis laiks mūsu jauniešiem ir ļoti nopietns. It's a time when there is a lot of experimentation going on. Šajā laikā notiek daudzi dažādi eksperimentu. In fact, it says between 18 and 29 years old, Tātad vecumā no 18 līdz 29 gadiem in many churches there is a black hole. daudzās konfesijās būtībā ir tāds tukšums no jauniešiem. By that they mean non-attendance. Tāpēc, ka tur no tāda vecuma jaunieši neapmeklē šo draudzi. Have you noticed this in our churches? Vai jums arī tā problēma, ka tajā vecumā daudzi attālinās no draudzes? We have some problems with young adults not coming to church. Arī mūsu Amerikā ir daudz jaunieši, kas neapmeklē vienkārši draudzi. So let me identify some characteristics of the young adults of this age group. Tāpēc gribu sniegt tādu raksturojumu, kāda ir jaunieši šajā vecumā. Maybe not all of them, but I think the majority. Lūdzu, ne visi, bet vairākums. They are not inclined to be separate from the world. Viņi viņi nevēlās tik ļoti būt atdalīti no šīs pasaules. They believe that they can follow Jesus Viņi tic, ka viņi seko Jēzum Kristu, and connect with the world that way. bet tai pašā laikā viņi tādā saistībā ir ar šo pasauli. Number two, Otrais. they are very skeptical about church institutions. Viņi ļoti skeptiski ir par šo draudzes institūciju, organizāciju būtībā. All institutions, but religious institutions included. Tad būtībā viņi ir skeptiski par visām institūcijām, arī ieskart reliģiskās institūcijas. Now, these young adults are also sensitive. Arī šie jaunieši tādi ļoti jūtīgi ir. And they realize that God is moving on people's hearts and lives outside of the church as well. Un viņi redz to, ka arī Dievs aizsniedz cilvēkus ārpus draudzes, ka viņš uzrunā cilvēku sirdis. God isn't confined to just working on the inside of the church.
Tad Dievs nedarbojas tikai iekšpusē, bet arī ārpus draudzes. And they realize that. Un viņi to saprot. So they ask, why do we need to go inside the church if we can find God on the outside? Un tāpēc viņi saka, kāpēc man jāiet uz draudzi iekšienē, ja es arī ārpus draudzes atrast Dievu. Number 4, Ceturtais. it's not that they are opposed to tradition, Viņi it kā nepartojas mūsu tradīcijai, but they do not like shallow religion. bet viņai nepatīk tāda saucamā tikai reliģijas čaula. They want religion to be real. Viņi grib reālo reliģiju, ticību. They are concerned, they have a concern and hope both for their own peers. Tātad viņiem ir tāda cerība un cerība par saviem vienaudžiem. So they have a little mixture of faith there. Un tā viņi līdz ar to ikā dalās ar savu ticību starp saviem vienaudžiem, un tā viņi turpat arī atrodas. And number 6, Un 6. they have not found faith to be helpful when it comes to understanding vocation or calling. Teiksim tā, viņi nav sapratuši, teiksim, to ticības jautājumu, ka tas nonāk pie šī izaicinājuma, kas ir vocation? Vocation is a calling, a sense of calling. Jā, ka viņi nav sevišķi to savu sevišķo aicinājumu kaut kur kalpot. Now, this is a very important point, Tas ļoti svarīgi. and I have been doing some reading lately in this area. Un tāpēc es pētījis par to, es lasījis, And what is being said about this kas ir par to teikts. is that there is more involved than simply an occupation. Ka daudzi ir ieaicināti, teiksim, uz draudzē tikai nodarbošanās pēc. We can be a doctor, a lawyer, a teacher, a minister, Mēs varam būt kalpotāji, mācītāji, daktori, ārsti, but that's on the outside. bet tā ir tikai tā ārpuse. What is our calling? What does God want us to do? Un mums ir jāsajūt tas, ko Dievs ir aicinājis mani darīt. What is my purpose in life? Kāds ir manas dzīves nolūks, ir mērķis? Do I have a higher calling than just an occupation? Vai man ir kaut kāds augstāks aicinājums, vai es tikai vienkārši ar kaut ko nodarbojos? What is it that I have been placed on this earth to do? Kāpēc es esmu šajā pasaulē un kāds ir mans uzdevums dzīves? Number 7, 7. they struggle when other Christians challenge their motives. Viņiem ir izaicinājums, ka viņi skatās uz citu cilvēku, kristiešu izaicinājumiem un motīviem, teiksim tā. See, if you question why I do what I do, then you don't believe me. Ja es, teiksim, jautāju, kāpēc tu, teiksim, to dari vai dari, viņi saka, es tam neuzticos. And so those are characteristics that one researcher, David Kinnaman, has found. Pētnieks Davids Kenigmans arī to ir izpētījis. I've spoken with David Kinnaman, Es esmu runājis ar šo cilvēku, and he has a very keen interest in the research that I've done. Viņam ļoti patīk viņš, teiksim, ir ļoti daudz pētījis šīs lietas. Today's young adults Šodienas jaunieši. are facing a real change. Viņiem tiešām ir tāds liels izaicinājums, un viņi redz ļoti liels pārmaiņas. Life is changing all around us very rapidly. Jo pasaule ļoti strauji mainās. Socially, culturally, Sabiedrība, kultūra, in a technological way. tehnoloģiskā attīstība. And so these young adults are having to live out their faith in new ways very rapidly. Un tāpēc līdz ar to viņi diezgan ātri iemācās sev dzīvot ārpus tās ticības, kā mēs esam pieraduši dzīvot. And so that has presented a real challenge to our church. Un tāpēc arī izaicinājums ir mūsu draudzē. So the General Conference has asked stewardship, Tāpēc arī ģenerāla konference aicinājuši Namturības nodaļu. and Pastor Puni has asked me specifically to address this subject. Un tāpēc arī mācītājs Puni tieši par šo arī man lūdzu runāt. Let's first understand Tad vispirms jāsaprot, young adults. jāsaprot šie jaunieši. You know, it doesn't do a whole lot of good to come out with programs if we don't understand them. Jo nevajag mums veidot programmas, ja mēs neesam sapratuši, kas ir tur apakšā pa cēloni. A man by the name of Stephen Covey Ir tāds pētnieks Stevens Covey. has said, seek first to understand. Viņš saka, teiksim tā, pēti vispirms, lai tu saprastu, teiksim tā. Then you will be understood.
Tad centies saprast citus, lai saprastu tevi. We need to understand others, and then they may understand us. Tad tā ideja, man vispirms jācenšas izprast otru cilvēku, un tā viņš izpratīs arī mani. I'm going to share with you some dreams that I have. Man tādi ir sapņi, vīzijas, But first of all, I will share the research, and then I will share with you some of the dreams that I have. Tad es jums parādīšu tos pētījumus, un tad man ir tādas vīzijas, sapņi par nākotni. So I launched out with a research project. Tad man šis pētījuma projekts bija. I did 18 focus groups in 8 different countries. Tad man bija tādas 18 pētījuma grupas 8 valstīs. Let me explain to you what a focus group is. Tad kas bija šīs fokusa grupas? A focus group has a facilitator. Tad tas bija tāds pētījums, ja, tas tāds vadītājs bija, ja, tur, ja? And that was me. Tas bija kopā ar mani. And then we brought in young adults, a small young adult group. Tad mēs savācam arī šos jauniešu grupiņas tādas. In every focus group, I asked the same questions. Un visās šajās grupās es jautāju vienus tos pašus jautājumus. And I wanted to see how they responded. Un te es skatījos viņiem, kā viņus to atbildēs. I wanted to see if it made a difference in language groups, Vai viņiem būs atšķirība, teiksim, sakarā ar atšķirībām no tautībām, valodām, in country groups. vai, teiksim, no dažādām, varbūt tieši We chose 3 different world divisions of the church. Mēs izvēlējāmies 3 pasaules divīzijas mūsu. This division, Šī divīzija, mūsu, Euro-Africa division, Eiroāfrikas divīzija, and the South Pacific division. tas ir dienvidu klusā okeāna divīzija. And the reason why we chose those divisions Iemesls, kāpēc mēs tās izvēlējāmies, bija tas, is because society in those divisions tend to be more secular. jo tāpēc, ka šajās divīzijās sabiedrība ir tāda vissekulārākā. I wanted to do North America division Es vēlējos arī to Ziemeļameriku pētīt, because they would fit that same category. bet, jo it kā viņi arī, teiksim, ir sekulāri visi. But they had another project going, so I chose not to do them that year. Bet viņiem bija cits projekts, līdz ar to viņi arī citā projektā piedalījās. So, Euro-Africa division, Tātad Eiroāfrikas divīzija. I did 1 in Austria and 4 in Italy. Tātad šie pētījumi bija Austrijā un Itālijā. In the South Pacific division, Tātad šajā klusā okeāna divīzijā. I did 5 in Australia and 3 in New Zealand. Tātad 5 Austrālijā, 3 Jaunzēlandē. In the Trans-European division, Un Trans-Eiropas divīzija, tas ir mūsu divīzijā. 1 in Serbia, 1 Serbijā, 2 in England, 2 ir Anglijā, 1 in Hungary, 1 Ungārijā and 1 in Iceland. un 1 Islandē. So you can see we spread out quite a bit. Tātad es tā plašāk paņem to pētījumu. So why would we do a focus group instead of a survey? Kāpēc mēs izveidojam šīs fokusa grupas, bet nevis tādu vienkārši, pētījumu, jeb aptauju? Well, for one thing, the General Conference was already involved with a big survey. Tāpēc, ka ģenerāla konference jau bija piedalījusies šajā aptaujā, jā. But a focus group has the opportunity of looking face to face. Šīs fokusa grupas palīdzēja tas, ka mēs ar jauniešiem satikties aci pret aci un izrunāties ar viņiem. And doing follow-up questions. Un tātad šos jautājumus soli pa soli viņiem uzdot un dzirdēt viņu atbildes, viņu vērtējumus. A focus group works for qualitative rather than quantitative type Tad responses. šīs fokus grupas būtībā vairāk bija domāts kvalitatīvai izpētē, nevis kvantitatīvai. So here we are Tad tas ir in šie one focus brīnišķīgie group, jaunieši. and another focus group will show you different pictures. Tad divas šīs grupas. So we had a focus group based on ages 18 to 30, Tad šis vecums jauniešu grupās bija no 18 līdz 30 gadiem. male and female, Tad puiši, meitenes, different ethnic groups, dažādas etniskās grupas, difference in spiritual experience, dažādi arī šie garīgie piedzīvumi izaugsmes. some strong, Citi some tādi not so stiprāki, strong, citi tad vājāki tamā garīgumā. different educational backgrounds. Viņam dažādi arī izglītības bija šie līmeņi. And most of our groups were between 12 and 15 in number. Un šīs grupas bija apmēram vidēji no 12 līdz 15 skaita ziņā. We recorded each group Tā mēs ierakstījām katru grupu. with the permission of the group, Loģiski viņi mums atļauj to darīt. and then we had it transcribed or typed out. Un tā mēs arī izrakstījām tās idejas, ko viņi te teikuši. And that was when the work began.
Un tā šis darbs mums sākās. I spent hours going over many pages of recordings. Teikšu tā, es pavadīju stundām pie šiem ierakstiem un to izpētes. You know, sometimes we met in schools, Dažreiz mēs satikāmies skolās, sometimes in churches, dažreiz draudzēs, sometimes in conference offices. dažreiz mums arī konferenču ofisos satikāmies šīm grupiņām. It was a very casual setting. Tas bija tāds, brīva atmosfēra viņam. We had snacks, Mums bija tādi saldumi uz skolu. and we focused on developing a conversation. Tad, lai būtu tāda maiga atmosfēra, ka mums izveidojas tāda brīva diskusija. There was always a sense of transparency and spontaneity. Tad, lai tas būtu vienmēr tāda brīva, spontāna atmosfēra, ka mēs varam brīvi runāt, dažādas jautājumas izteikties. It was a fun assignment Tas bija tāds brīnišķīgs pasākums, because they were so full of energy. jo jaunieši ir pilni ar enerģiju. The degree of Adventist background varied. Tad bija dažādi šis adventistu pamats viņiem, dažādi. So we used the broad definition of stewardship. Tad mēs lietojam to ļoti tādu plašu namturības definīciju, kas tā ir tāda, About the whole life, par visu dzīvi. but we also asked questions that were more restricted, or the more narrow definition about finance. Bet bija arī tādi šaurāki jautājumi, kas runāja par šīm finansēm un par citiem jautājumiem, kas ir finanšu jautājums. We used interactive questions. Bija tādi interaktīvie jautājumi. For example, the first question we asked was, who has the most spiritual influence on your life? Piemēram, bija tās jautājums ir, kas vislielāko garīgo ietekmi ir atstājis uz tavu dzīvi? One person said, Viena persona atbildēja, my mother. mana māte. She's always the one that I turn to when I'm in dire need of spiritual assistance. Un viņš teica, tā ir persona mana māte, un ka man ir vajadzīgs šis garīgais atbalsts, es vienmēr griežos pēc savas mātes. Or knowledge or spiritual protection. Vai teiksim tāda zināšanas vai garīgu aizbildniecību, es griežos pēc savas mātes. Another person said, I enjoy going to an Adventist school. Cita kā teica, man tieši stiprina tas, ka es eju uz adventistu skolu, Her family was not Adventist. jo šī cilvēka ģimene nav adventista. And while she was there, she had a best friend help her. Jā, un viņai ir arī šie draugi, kas viņu atbalsta. Personally, Es personiski, I went from public school to a church school. es sāku mācīties valsts skolā, un te es pārcēlos uz draudzes skolu. It's a very interesting story Tas bija tāds interesants stāsts. because my roommates Tāpēc, ka manas istabiņas biedri, decided to make me their missionary project. viņi izdomāja mani iekļaut savā misijas projektā. When they told me that they were making me their missionary project, Viņi arī teica, ka es biju šajums misijas projekts. I thought I must really be bad. Es domāju, tad tā būs slikti gan. I probably was. Bet, labi, jā, vajag tev vajag. But it got worse Jā, before it got better. bet jāsaka tā, no sākuma bija pat sliktāk, pirms kļuva labāk. You know, just on a personal note, Tas man tāds personisks piedzīvums. I think I got a D, a U, and a D in Bible. Tad es ieguvu šo... That's almost flunking. Oh, You have that in Europe? I don't know. jā. I almost failed my Bible class. Būtībā es viņus izgāzu savā bībeles klasē, teiksim, skolā. And I was so angry with God that I shook my fist at God. Un tad es pacēlu savu dūri pret Dievu un teicu, Leave me alone. atstāj mani mierā. Why would somebody say that? Varbūt kāds jums arī teica tam līdzīgas lietas, ja? Because God was speaking to my heart. Jo Dievs runājas man sirdī. Now somebody could have really gotten upset with me Varbūt citi tiešām nomocījās ar manu pāraudzināšanu. because of my attitude. Tāpēc, ka attieksme bija nesevišķi laba no manas puses. But my attitude was coming out because God was working on my heart. Bet tā attieksme bija tāpēc tāda, ka Dievs sāk darboties pie manas sirds. Un tāpēc man bija tāda reakcija. I changed schools, went to another Adventist school. Un tā es to adventistu skolu nomainīju pret citu adventistu skolu. And my example was worse there. Un jāsaka, tur mans piemērs bija vēl sliktāks. And then God began speaking to me. Un tad Dievs runāja nopietni uz mani. I changed schools again.
Un tā es atkal apmainīju skolu. And I decided I would date different kinds of girls. Un tā es tā domāju, man tā kā jāiepazīstas ar cita veida meitenēm. I needed to make a change. Un tad man kaut kas ir jāmaina savā dzīvē. And this one girl that I was dating looked at the books that I was underlining. Un tad meitene, kuras draudzēs, viņa apstījās uz tām grāmatām, ko es tur skatos un lasu. She said, "Have you ever thought of being a pastor?" Un viņa saka, vai tu domā, kā es būtu pa I mācītāju? said, "Never. Es teicu, nekad. I told God the last thing I would ever be was a preacher or a teacher." Viņa saka tā, pēdējā lieta, ko es savā dzīvē gribētu darīt, tas ir vai nu mācīt, vai sludināt. And that will be true. Tas ir kā bija laika, tad tā brīdī taisnība. I think it will be the last thing. Jā, tas laika man bija pēdējais, jāsaka manā. And I tell you this simply because people's lives have a way of changing. Es tāpēc runāju, tāpēc, ka cilvēki dzīves ļoti strauji mainās. And we must understand that when we look at our young adults, Kad mēs skatāmies uz mūsu jauniešiem, that there is so much happening in their life all at one time. jo viņu dzīvēs daudz, kas strauji mainās. My father used very bad language. Mans tēvs runāja, viņš lietoja ļoti tādus sliktus vārdus. And that's probably how I rebelled, was by using bad language. Un arī man savā laikā tas pielipa. My father was not an Adventist, Mans tēvs nebija adventists, but my mother was a wonderful Christian. bet mana māte bija brīnišķīga She kristīga. was an Adventist, and she prayed for me. Viņa lūdz par mani. I remember one night walking out of the bedroom, and Mom was sitting at the dining room table. Es gāju no savas guļamistabas ārā, un man māte tur sēdēja. And she had tears coming down her eyes Viņai tecēja asaras, as she was reading the book Desire of Ages, the story about Jesus. viņa lasīja grāmatu Laikmetu ilgas, kur runā par Jēzu Kristu. I turned around and went back to my bed. Te es atgriezos un iegāju savā guļamistabā. Years later, when I was a teenager, Un pēc gadiem, kad es jau biju pusaudzis, when my friends were doing all sorts of other things, kad mani vienaudži darīja visādas dažādas, ne sevišķi labas lietas, do you know what picture came to my mind? man vienmēr ataus atmiņās, kas My mother reading and crying manas mātes lasījums, ka viņa lasīja un raudāja, as she read the story about Jesus. jo viņa lasīja stāstu par Jēzu. I later was a colporteur and sold that book Vēlāk es biju kolportieris un šīs grāmatas arī pārdevu cilvēkiem. with the memory of my mother always in my mind. Un, kad es pārdevu šo grāmatu Laikmetu ilgas, man vienmēr bija atmiņā šis mātes lasījums. So when we talk about young adults, Tā runājot par šiem jauniešiem, we have to be careful not to put a period after their name. mums ir jāuzmanās, lai mēs neliktu kaut kādu tādu periodu pēc viņa, teiksim, uzvedības. Because that's not the end of the story. Jo tas jau nav beigas, ja viņi kaut kur ir pagājuši tālāk. We've all made mistakes, Jo visi mēs izdarām kļūdas. and we haven't made our last one. Un tā es darīju to pēdējo kļūdu. But God is in the business of changing lives. Bet jebkurā gadījumā, lai es kāds kļūst darīs, Dievs ir tas, kas veido mūsu dzīvēs pārmaiņas. One of the things that young adults are looking for is authenticity. Viena no lietām, ko meklē jaunieši, ir autentitāte. You know, the world of young adults is a world filled with opportunity, Jo šodien jauniešu pasaulē ir ļoti daudz iespēju. possibility, Iespēja. abundance, Bet tai pašā laikā ir arī šī... lots of possibilities, Tad vienkārši ir ļoti daudz lielu iespēju piepildīt savus sapņus. ready to be challenged with mission. Jā? Un arī šis izaicinājums būt misijā. The possibilities, seen or not seen, are often determine what can be done. Un jāsaka, šīs iespējas brīžiem arī tā kā apjūg, ko lai te es daru. Let me say that over again, because that's a very important point. Es vēlos vēlreiz atkārtot. What we see, Tas, ko mēs redzam, or what we cannot see, un tas, ko mēs atkal nevaram redzēt, often determines what can be done mēs bieži domājam, ka tas ir jādara, or cannot be done. vai to nevarētu izdarīt. How we view our world determines what we will see or not see. Kā mēs būtībā iedomājamies mūsu pasauli, tā arī mēs to redzam vai neredzam. Būtībā mūsu priekšstats nosaka to, ko mēs saredzam.
Keep in mind, I'm going to give you 7 points. Tad 7 punkti šeit būs. I'm going to give you a card in a moment that will have those 7 points. You don't have to write them down. Tātad tādu kartes parādīšu, jums izdalīšu, teiksim, jums nav jānorakstās. Unless you want to put it down in your own language. Jā, tikai jūs valodā pēc tam pārtulkosiet. But you will get them in English. Bet jūs saņemsiet viņas angļu valodā. And we're going to show you a video Mēs jums parādīsim video, that will show these 7 points using nature. Redzēsim, kā šos 7 punktus mēs izmantojam reālā dzīvē. If you believe it, Ja tu tam tici, you'll see it. tu redzēsi to. Usually we say, if I see it, I'll believe it. Parasti mēs sakam tā, ja es to redzēšu, tad es tam noticēšu. But we want to turn that around. Bet mums tāda otrādāk ir. If you believe it, you'll see it. Ja tu tam tici, tu to redzēsi. If you believe young adults can become strong leaders in the church, it can happen. Ja tu tici, ka jaunieši būs spēcīgi līderi draudzē, tad tas arī notiks. But if you believe that they're going down the tube, Bet ja that tu will happen. tici, ka tie jaunieši visi iet prom sliktā virzienā, Recognize abundance. tad atzīsti šo lielo daudzumu iespēju. Recognize the tremendous gifts that God has given to these young adults. Un arī atzīst tās brīnišķīgās dāvanas, ko Dievs ir devis šiem jauniešiem. Now, right now, I'm talking about young adults. Tā ir pašlaik runāja par šiem jauniešiem. But I like to say it applies to the older members as well. Bet tas arī attiecās uz visiem vecākiem draudzes locekļiem arī. When I get through, you're going to know, you'll discover that I'm talking about all age groups of the church, not just one. Es runāju par visām šīm vecuma grupām draudzē. Number 3, 3. look for possibilities. Skatieties pēc iespējām, jeb redziet iespējas. Number 4, 4. with God, unleash your energy to fix what's wrong. Ar Dieva palīdzību izpēdi to, kas nav pareizi. Ride the changes. Tātad dodies uz izmaiņām, ja esi gatavs izmaiņām. Realize that changes are going to happen. Jo atceries, ka pārmaiņas tāpat notiks. Don't be overwhelmed by change. Un neesi, teiksim, tādā ziņā noguris, ka tā arī pārmaiņas. Change presents opportunities. Jo pārmaiņas nes līdzi sev arī iespējas. We know that when countries and societies go through change, Jūs zināt arī, ka vesels valstis un sabiedrības ir pārmaiņu procesam cauri. people are more receptive to the gospel. Un jāsaka, tajos brīžos cilvēki ļoti atvērti ir evaņģēlijam. We may not like the change, but it's an opportunity. Jāsaka, tā mums nepatīk pārmaiņas, bet tā ir tai pašā laikā brīnišķīga iespēja. Take yourself to the edge. Būtībā tā, ņem sevi tādā pie edge, tādā, kā mēs sakam, izaicinājuma punktā, ka tu esi kā uz naža asmens būtībā. Taking yourself to the edge means be willing to stretch yourself. Tātad būtībā esi gatavs sevi spies uz priekšu un darīt kaut ko savādāk, kā tu esi šim esi darījis. To become what God needs. Tātad būtībā esi gatavs darīt to, ko Dievs vēlās tavā dzīvē darīt. And number 7, Un 7. be your best for the world. Tā, esi tu pats vislabāk, tātad, lai tu esi labākais priekš šīs pasaules. Secular society tells us to be the best in the world. Tātad, būtībā, teiksim tā, sekulārā sabiedrība māca to, ka tev pasaulē ir jābūt labākam, bet tu kā kristietis esi labākais priekš pasaules. With that kalpošanā būtībā. With that attitude, we become competitors with each other. Līdz ar to mēs ar to kalpošanu ietekmēt citus cilvēkus sabiedrībā. But with this approach, we become the best for the world we serve. Ar šo kristīgo pieeju, ka mēs dodam vislabāko kā kristieši, lai kalpotu šai sabiedrībai, šai pasaulē. Does that make sense? Tas ir skaidrs apmēram? 7 points. 7 punkti. Now, we're going to show you a video. Tā mēs parādīsim video. Now, it's in English. Tas ir angļu valodā. And we tried this in Estonia. Mēs to arī rādījām Igaunijā. And it worked out pretty good. Un diezgan labi tas viss notikās. We put people who needed a translator to sit
all together in one area or two areas. Tad ir tāds ideja, ka tie, kas nesaprot angļu valodu, tie sapulcēs kopā vienā šai vietā. And a translator tries to interpret the most important parts. Un tulkotais centīsies tās galvenās idejas pārtulkot. The rest can hear it in English. Bet tie, kas saprot angļu valodu, We can't stop the video very easily. mēs nevaram tā vienkārši apstādot to video. But I asked afterwards if the people who could not understand English, if they still got a benefit from the film. Jā, es vienmēr jautāju, ko jūs pēc šīs filmas esat ieguvuši. And they said yes. Viņi teica, jā, parasti mēs kaut ko. It's very good. And I hope you can get the idea. Es ceru, ka jūs to kopīgo ideju sapratīsiet. The man who is going to be speaking Tas cilvēks, kas tur runās, is a photographer for National Geographic. tas ir fotogrāfs no Nacionālās geogrāfijas šī kanāla. And he has some beautiful pictures. Viņai ir brīnišķīgas šīs fotogrāfijas. And from those pictures he draws lessons of these 7 points. Un no šīm brīnišķīgām bildēm viņš arī izveidojis šīs 7 pamācības. I shared the 7 points in advance because I think it will help you to pick out the points easier if you knew it in advance. Tāpēc es iepriekš jau parādīju šo 7 punktus, lai jums būtu vieglāk to visu saprast, ka jūs skatīsieties video. Okay? Labi. How would you suggest we divide? Tātad, kur pulcējās? I'm DeWitt Jones. For 20 years, I worked for National Geographic. Tātad 20 gadus Photographing strādāju stories all over Nacionālajā the geogrāfijā, globe, creating extraordinary visions. un man ir brīnišķīgi iespēja fotografēt daudz I brīnišķīgas learned a great deal parādības. from these visions. Man ir About daudz society, brīnišķīgas iespējas redzēt about izaicinājumus, geography, about people. un daudz, kur redzēt The cilvēks vision that brīnišķīgs. most changed my life was not photographic. Bet ne jau fotogrāfijas It was an izmainīja man dzīvi, attitude, a perspective that exists at the core bet of tā the geographic. perspektīva attieksme, kas A ir eksistē vision mūsu so pasaulē. simple, yet so profound. Tas ir brīnišķīgi to visu A redzēt. vision I'd like to share with you. Un šo vīziju vēlētos jums līdzdalīt What's šodien. right with the world. Redzēt šo brīnišķīgo pasauli. Tātad svinēt to, kas ir labs svinēt to, kas ir labs ar šo pasauli. We all have teachers in our lives, Mums ir dažādi skolotāji mentors mūsu that dzīvē. show us what's possible. Mums daži stāsti, kas ir The iespējams, kas National nav iespējams. Geographic was one of those for me. Maybe it was for many of you. You know, I used to read it at night, and even after my parents told me to turn out the light and go to sleep, I wouldn't do it. I'd get a flashlight, I'd hide under the covers. Bet manai I'd interesē stay National up and Geographic, kas ar stare daudz ko at fotografēt those un redzēt. photos in that little yellow book. Pictures that showed me the possibilities the world had to offer. Un šīs bildes man I never thought parādīja, I'd cik work for brīnišķīgas them. I never iespējas thought I'd šajā shoot for pasaulē. them. They began to influence my life Un long tā arī before I even knew tās I was a brīnišķīgās bildes photographer. manu dzīvi arī iespaidojuši. Because they had a wonderful vision. Tāpēc, ka šīm What they bildēm charged ir me brīnišķīga vīzija. Every time they sent me out was to celebrate what was right with the world. Un katru reizi, kad Rather es than kaut ko wallow in what was fotografēt, wrong varu with it. priecāties par to, kas ir That's why we labs keep 'em. mūsu We pasaulē. all do. I mean, it's a national sacrilege to throw away a geographic because they celebrate what's right with the world. Tad mēs priecājamies par And to. nobody wants to throw that away. Mēs priecājamies par to, kas ir brīnišķīgs šai pasaulē, un tā ir iespēja mums katram. When I was growing up, I used to hold that maxim, I won't believe it until I see it. Yet the more I shot for the geographic, the more I realized that I had it backwards. Es parasti The way neticēju, it tāpēc really nebiju works redzējis is, to. I won't see it till I believe it. Bet tagad man ir tā, ka man That's the pirms ir way life jātic, works. un tā es redzu. Well, I believed it. I believed the vision of the geographic, and the more I did, the more I'd see it in everything. Un tāds, kas ir They'd send me out to vīzija places par šo I'd never been. geogrāfiju, I tas arī daudz believed ko, there would be ka beautiful es ticu, landscapes tas to ir daudz ko photograph. They'd redzu. appear. I believed those landscapes would be full of wonderful people. They'd be there. I begin every assignment, every day, every shot, brīnišķīgi cilvēki. trying to celebrate what was right with the situation Un mēs rather varam than what was priecāties wrong par with to, it. kas ir brīnišķīgi šai situācijai. When I started, I had no skatos. idea how powerful that vision would be, how much it would change my life.
But vision controls our perception, and our perception becomes our reality. Tātad mūsu tie Celebrating what's right with the world. It was a vision that had purpose and passion for everybody at the Geographic. Do you have a vision like that? Not just for your organization, for yourself. You know, a vision that you can put into 6 words, that every morning when you say those words, you say, yes, that's why you're doing whatever it is you're doing. Because when the vision is clear, then passion and creativity are there as well. I know that because I lived it. All of a sudden, I wasn't just looking at those pictures on the printed page. I was there, and what an incredible place there was. From the highest mountains to rivers drenched in sunlight to rainbows and seashells. There would be amazing beauty for me to photograph. And in the Geographic's view, man was an integral part of that beauty. Un jāsaka, es to visu fotografēju, tas jau kā kļūst kā daļa no tā visa. Just as magical as anything else on the planet. Tas ir brīnišķīgs, tas brīnums. The best in people, I could see that. Un es to redzu. I could see it in the faces of those at work. Es tos priekšredzu cilvēkus sejās. The body language of those at play. Es redzu šos brīnišķīgos tos in their youth. Tos bērnus. Or in their age. Arī cilvēks gados jau. Can you believe this guy? I thought this was going to be a good shot before he smiled. Jā, viņš noteikti ir dzīvespriecīgs, jauks cilvēks. I would see it. I would see that light that shines not on us, but from within us. Tad mēs redzam to gaismu, kas caur mums plūs uz viņiem. It was the same light I'd seen in nature that didn't have to trust to expose itself, but just graced us every day kas parāda šo with the delicacy of a flower or the fading light on Half Dome. Yet the more I celebrated the beauty of the world, jo vairāk es svinu šo brīnišķīgu dabas skaistumu, between the Geographic's paradigm and the worldview that I'd been taught since I was a child. Es redzu šo atšķirību, kā es mācījos bērnībā. You all know it. The law of the jungle, eat or be eaten, my win is your loss, second place is the first loser. We live in that paradigm all the time. Es varu būt pārsteigts katru brīdi. Fear and scarcity and competition. Un tas ir brīnišķīgs skats to visu. It's true if you choose to believe it, but it wasn't what nature was showing me. Jāsaka, tā man ir jānotic, un te es to visu redzu arī šajā dabā. Just beyond the rat race, saying, hello, hello. Te es saku dabai, hello. If I was open enough to see it. Ja es esmu atvērts redzēt šos brīnumus, tas arī stood in front of a forest and said, there is one great photograph hidden here. Un, ka redz arī mēžus, var teikt tā, ka te ir tik daudz fotogrāfiju, ko fotografēt, un daudz, ko arī saistīt. Un tajā prasīsim, cik daudz brīnišķīgas lietas mēs mežā piedzīvojam, saredzam, sajūt. Mēs esam tik daudz brīnišķīgas iespējas šajās vietās ar dabu. Do we choose to see those possibilities? Vai jūs redzat šīs iespējas, vai jūs esat izvēlējies redzēt šīs iespējas? Jo mūsu priekšstats par pasauli ļoti svarīgs. Kādu mēs viņu veidojam? They sent me up to the Selkirk Mountains of British Columbia, and I came upon this great field of dandelions. Ja es ieradušos brīnišķīgos kalnos ar idejām ar kaut ko ieraudzīt. Light isn't right. I'll come back tomorrow. We've all been there. It happens all the time, at home, at work. I just can't get into it. I'll do it tomorrow. And then tomorrow turns into next week, and by the time I got back there, no more ja es to labo nesaredzu šodien, tad paiet nedēļas, paiet dienas, un es kaut ko neredzu. And I was just about to leave when a little voice inside me said, come on, DeWitt, what's here to celebrate? Bet tev jāapsver šodien, ko tu vari nosvinēt brīnišķīgu dabā, ko tu redzi šodien apkārt sev. And before I knew it, I was into puffballs, over the puffballs, and I level with the puffballs, under the puffballs, looking at them from every angle until, whoa! Jā, skaistums. That's what I found. It was there. Priecāties par šajā pienenē šis skaistums. It was always there, if I was open enough to see it. Es esmu aicināts redzēt to. The more I shot for the Geographic, the more I realized what a powerful force our vision can be.
jo vairāk As I pētu dabu, celebrated what was jo redzu, right cik with the svarīga ir šī I began to vīzija. build a Tas vision ir of sevišķs possibility. liels spēks. Not scarcity, possibility. Always Un another tā es right ieraugu answer. šīs lielās iespējas. A vision that showed me that no matter how bleak and desolate, no matter how dry and devoid of possibilities a situation might seem, Vīzija atklāja, lai cik smaga ir situācija, tomēr ir iespējas redzēt kaut ko sevišķu, kaut ko brīnišķīgu. Pat lielajā sausumā mēs redzam kaut kādas perspective that would svētības. transform the ordinary into the extraordinary. Tad tas ir kaut kas sevišķs pārdabisks. How open to possibility does our vision allow us to be? Cik mūsu vīzija ir atvērta Really open, even when iespējām. we think we know what the answer will be. I was shooting recently in Marine World, and I'd gotten the shots of the whales and the dolphins, and I'm heading back to the car, and I saw this kid standing in front of the dancing fountains. Es Dancing redzēju, fountains, you know, where the water comes out of one, goes up, es and goes biju into the other, aizgājis and up, uz and into the next delfīniem, one. kas And lēkāja this pa ūdenu kid had his un hand on the priecājās. source. Un tas, kas tos And he was bērnus, ready, kas and bija so was šajā I, and he was krastmalā un waiting, and so was priecājās I, par and I šiem knew what that brīnišķīgiem answer would be, and I nailed it. delfīniem. Un redzēt šo But I'm bērnu, not šo putting on the prieku, brakes. šo I'm bērnu not taking my eye off atvērtību, the viewfinder. I'm saredzēt šo staying open. brīnumu. Because if I thought this was it, I never would have seen this one. Jā, un bērni redz, un tie redz to brīnumu. Celebrating what's right with the world. It not only keeps us open to possibilities, it gives us energy. Un ja mēs When I'm atvērti setting mūsu up a shot, iespējām, I tas always mums dod begin by enerģiju. saying, what's exciting me? What's here to celebrate? What's the very best Tad this ir shot jautājums, has ko to mēs varam offer? šodien svinēt, ko mēs And then I saredzam. try and enhance that and get rid of everything else. Instead of starting out as we so often do by griping about what's wrong with the situation, what's right with it? Mēs Because bieži, by celebrating the best, that allows us to fall in love with it. lūdzu, mums That jāapstāsta, connects us kas with our nav passion. That kārtībā tajā vai emancipates tādā the energy. situācijā. By celebrating what's right, we find the energy to fix what's wrong. Ja mēs As priecāsimies par to, kas ir Michelangelo once pareizi, wrote, mēs arī atradīsim saw an enerģiju angel in the izlabot stone to, kas nav and pareizi. carved to set it free. Jā, un šī atziņa darīs mums brīvus, ka mēs saredzēsim labo un arī tas, kas mums ir jāuzlabo. The right vision. Tātad It pareiza keeps us open to vīzija, jeb possibilities, it redzējums. gives us energy, Tas and mums it dod- makes us much more accepting Tas of mums dod change. enerģiju, Change. tas mums dod iespēju As a photographer, mainīties. I pray for change. I'd get Un down on kā my knees fotogrāfs and es beg vienmēr, the weather or the wind or the light to do its thing. Tiecos pēc It was the izmaiņām, status quo that would make my pictures boring and redundant. lai manas bildes In būtu tādas fact, interesantas, I began to see aizraujošas. that the very thing that so often frightens us today, Jo es arī that bieži awesome tādas lietas, change kas mums curve šodien we hear so baida, much about, the phenomenal uztrauc. rate of change in our society. bet tai pašā laikā was mums ir really my gataviem ally. pārmaiņām. In fact, if I viewed it from just a slightly different perspective, it wasn't a change curve at all. Un jāsaka It was tā, a ka es redzu no tādas pareizās perspektīvas, possibility tad tās curve. Can I pārmaiņas see jau it nav like that? sliktas, bet tās ir I knew from my iespēja photography pārmaiņas. that it was true. Change is possibility, and the times of most change always hold the most potential. Un jāsaka tā, ka katrs So pārmaiņas we nes live līdzi sev lielu in arī an accelerating potenciālu. possibility Tāpat kā curve. šie viņi nes līdzi sev lielu, Perhaps we lielu can't control it, spēku. but we can learn to ride it, like a surfer on a wave or a bird on a thermal, to use its power to take us where we want to go, Un mēs to izmantojam šīs live in pārmaiņas uncertainty kā and yet act spēku. with confidence. Un Now that's iegūstam something sev I could un celebrate. iegūstam sev tādu drosmi un And the tādu more I did, the more I took all pašapziņīgumu. my skills and used them to ride that wave of possibility, the more I found in my photography and in my life that the difference between a good frame and a great frame is measured in millimeters, not miles. Un tas, ka šīs Good frame, atšķirības ir a tās, morning glory kas on man a tikai ir beach in Maui. jāsaredz. Un ne jau 10 es to inches ienesu, closer. bet tās ir Great frame. brīnišķīgas jau dabā redzamas. Good frame, a cowboy in Bryce Canyon, Mēs redzam šo 30 brīnišķīgo feet away cilvēku, in the kas ir labs doorway of a draugs, barn. Great frame. kas ir brīnišķīgs cilvēks. Good frame, sunset on the Labs Golden draugs. Gate Bridge with the new moon rising. Ka How mēs could it ieraugam get šo any better? saules rietu, šo 15 mēnesi, minutes later. Great frame. ka tas ir brīnišķīgs, draudzīgs brīdis. When we believe it, we'll see it. Ja mēs tam ticam, tad mēs to ieraudzīsim. The power of vision is extraordinary. Tātad šī It transforms the way we šī look at the vīzija world. ļoti spēcīgs spēks. It can take us from flapping in the middle of the flock to soaring to heights we've never dreamed of.
Tas mums pacels But we tik have to augstu, be kā willing mēs to nekad trust neesam it, pat sapņojuši. Mums to dos come out jaunas to our iespējas un edge. spēku. Because it's here on the edge that we Tāpēc, find ka the mēs winds to atrodamies take us tās higher. izaicinājuma malas, ka mēs esam gatavi And iet it's not priekšu just the visos external izaicinājumos. edges that we have to test. It's the internal ones as well. Mēs redzam, ka mēs esam uz šīs If we're going to kraujas really learn malas, to viņš soar, stāv un saka, we un šis have to know izaicinājums ir mūsos ourselves as iekšā, well ko as we mums know our jāizvēlās craft. ir būt I atvērtiem realized that un if I spēt was soli going to šajā take it higher izaicinājumā. in my own life, I had to spend time not just with what I do, but with who I am. Tātad That's a lot man šis harder. At least izaicinājums it nav was for galvenais, me, ko es daru, discovering bet who kas I es was and being esmu comfortable with it. Dieva rokā. A lot harder than taking a photograph. And yet I knew that was the move from good frame to great frame. Un es zinu, ka tas That was the izaicinājums ir edge I'd tāds, have to press. kļūt no viena That stāvokļa edge in each of citā, our lives kļūt between labākam. success and significance. Tātad šis That panākumi, subtle nozīmīgums. edge between being the best in the world and being the best for the world. Un te ir svarīgi saprast šo atšķirību. Not an easy Būt shift. labākam pasaulē But every vai time that I būt lose labākam faith that I might priekš ever be šīs able to make it, pasaules. I'd meet someone who had. And they'd serve as a beacon to show me it Jā, was un šī possible. no kalpošanai būtu ir vislabākais šajā I met such a pasaulē, person on kas nes Scotland's pārmaiņas Outer Hebrides. un kas nes prieku cilvēks. Her name was Marion Campbell, and she was the finest weaver in all of Scotland. She was a national treasure. She'd been cited by the Queen, and she lived in the tiny town of Plockropool. Un tad And I had to photograph her, and I went to her house, I knocked on viņš the door, stāsta she par šo came out, brīnišķīgo sievieti, lovely kas woman. kalpoja un darbojās ļoti aktīvi. And she said, "Can I help you?" And I said, "Yeah, I'm from National Geographic, and I want Un, to kad es photograph satiku you." viņa, And she said, viņa jautāja, "Wait, vai var jums my palīdzēt. brother is very sick upstairs. He may be dying, and I'm taking care of him." Un viņa teica tā, es rūpējos par savu brāli, kurš ļoti complete slims. idiot, you know, I mean, why? I began to apologize. I backed off, and she Un te stopped es me. And arī she said, atvainojos, ka es viņai prasīju Wait. palīdzību. "Give me an hour, and I'll be ready." Bet viņa saka, tas nekas She nav. closed the door. Jāizvēr durvis. And I wandered around the village thinking of the extraordinary presence of this woman. Why, when her brother was dying, Un te would es she domāju, give ka me interesanti šī time? sieviete, kuras brālis ļoti And then I slims, heard ir uz the miršanas hand gultas, shuttle being thrown bet across viņa her loom. ir gatava And I kalpot found un arī her in a palīdzēt weaving man shed lit svešam only by the light cilvēkam. of the window. And she showed me the yarn that she'd spun by hand. Viņa rādīja šos brīnišķīgos And she told me how she'd gone into izstrādājumus, the fields and scraped the lichens off the rock to make her dyes. šos tās brīnišķīgās lietas, ko viņa And I was izveidojusi. still nervous and embarrassed. I took a few quick photographs and I said, thank you, fine, I got Un it. tā es And I started nofotografēju viņu un teicu, paldies, she liels stopped paldies. me. And she took me into her house. And she Viņa put out ieaicināja biscuits savā and she mājā. made tea. Viņa And man she wouldn't pacināja eat tēju till un I cepamiem. She invited me into her living room and she stoked the peat fire. Viņa arī We sat uzaicināja mani together. šajā She viesistabā talked un quietly and iekurināja šo simply, uguni and I kamīnu. kept thinking I was in the presence of a great sage, and I was waiting for some great gift Un of es sēdu šo wisdom. lielo And finally I viesmīlību, said, šo mīlestību, kas what do plūda you no think viņas. about when you weave? And she said, I wonder if I'll run out of thread. Viņa saka, man ir prieks te Wasn't uzņemt exactly what savās I thought I'd mājās. hear, you know. And she must have seen my discomfort because she smiled at me and she cocked her head and she said, when I weave, I weave. And in my own mind I heard, when Viņa I teica tā, weave, kad I es kaut ko weave. daru labu, te es esmu reālā When I es. photograph, I photograph. When I serve, I serve. When I celebrate, I Un tā celebrate. es arī savā dzīvē, ka es fotografēju, es There's no arī use to walking nosvinu, anywhere to jo preach tā ir mana kalpošana, ko Unless es you're varu walking sniegt as you're preaching. šai pasaulē. And that evening, through her actions and her words, Marion Campbell showed me what it might be like to soar. Un jāsaka tā, She ka es was who satiku she šo was. sievieti tajā vakarā. With Es discipline, sapratu to, with ko grace, nozīmē patiesa with total lack of kalpošana, ego. ka She tā ir was mūsu a thermal attieksme. rider. Not just the best in the world, but the Viņa best nebija labākā for the world. pasaulē, bet viņa bija labākā priekš šīs pasaules kalpošana. Could I do that? Vai es Could I varu to pašu trust my darīt? own values and vision enough to step out beyond my own edge? Arī vai es to find savu a new ietekmi balance in sniedzu my tālāk life? šai sabiedrībai, Not one of kas var limitation. kalpot un darīt šo What a pasauli possibility. labāku. Not an either-or balance, but a both-and balance between what I do and who I am. Un tēmēr tam A līdzsvaram, balance ko that es would allow me daru to keep all un of my kas es intensity esmu. and focus, and at the same time not lose sight of those things that were really important in my life. Man jāfokusēs uz šiem lietām, Balance that kas would ir allow me svarīgas to manī take it dzīvē. all in till I was full to overflowing. Un man ir jādzīvo And tā, then lai with es vienmēr gratitude and with ar grace prieku varētu give it all kalpot, back. darboties un būt šajā pasaulē. To be like the sunset that nature graces us with every evening.
ka man jāpriecājas par šo Put it brīnišķīgo all out there, to saules publish rietu. it in my life. The very best I had to offer without any regard to whether it was received or Un not. es šai pasaulē dotu I know that vislabāko whenever no I can sevis, do this, neskatoties to, ko viņi man sniedz wonderful apakaļ things vai happen. kādu man par to izsamaksā. I photographed the Highland Games in Scotland for an advertising campaign for Arī es biju Scotch. Skotijā, kur bija šīs And we were sacensības. photographing these huge guys throwing these weights around it. Jā, es redzēju, It kā was šie great vīri fun, but I piedalās couldn't get my eye sacensībās. off the guy with the coat. He was the judge. And we shot some wonderful ads, but my intuition is just screaming at me to go meet this guy. So when it was over, I went up to him and I said, have you ever done this before? You're bigger than all the rest of these Un guys. te es piegāju pēc šī vīrieša And he said, piedalās šajās sacensībās. I was the champion of Scotland for many years. And I said, well, what do you do now? And he said, well, I'm a farmer. I was a farmer then. I'm still a Un farmer šie now. sportiski piedalās šajās Es saprotu, ka sacensībās. nākamā Viņi, kāds no viņiem He bija said, arī well, I guess you fermeris, could. kas piedalījās aktīvi And so I šajās dragged my sacensībās. whole crew down there the next day, and big boy. Un tā es And satiku we viņu found nākamā this dienā. weight, that he hadn't thrown in years, and we took him out in his front field and talk about Un mēs being your own skatāmies, ka viņš banquet. arī grib He was just rādīt, lost kā in the piedalīties šajās very best that he sacensībās. had to offer. And so was I. I mean, I didn't care if I was getting paid or shooting for doers. I was just falling in love through the lens, celebrating what's right with the Jāsaka tā, un ka es iemācījos And the to, art nesos director to, took cik man those cik man pictures and turned samaksāts them vai into cik man this tas to ad that said, iegūstu, "For es 25 years, iemācījos Henry Gray svinēt won the un cheers of the priecāties crowd par at šiem Scotland's jaukajiem Highland Games." notikumiem. Tāpat And kā even šis now he vecais likes to get out vīrs, and throw his weight ka viņš around priecājās in par to, privacy ka of viņš his own varēja vēl backyard. vingrot sportos. This ad won all kinds of awards, but I didn't care. I got to meet Henry. And a couple years later, we were back in Scotland and near where Henry lived, and so we stopped and we went over to his house. And he showed us how he'd framed up the Un vēl ad. pēc that we'd 2 sent him. gadiem es atgriezos And he atkal and his wife Skotijā, came out in the front un es yard atkal and satiku šo posed for brīnišķīgo pictures. cilvēku, viņš rādīja man šīs And he fotogrāfijas. said, come here, laddie, I want to show you something. Un viņš man teica, es He kaut ko turned that ad parādīšu. around, and it was covered with signatures. And I said, Henry, what's this? Un viņš rādīja šos And he said, well, laddie, I ran that ad all over parakstus. the world. And all of my relations in New Zealand and Australia and the U.S., they all saw it, and they all called, and they said, Henry, is that you? And I said, aye, it's me. And they said, Un well, tā we viņš think saka, we tā better man come back daudz and cilvēku check on you. atstāja šos And so because autogrāfus of un that ad, they uzrakstus had the šīs first Great Clan bildes. reunion in more than 200 years. We never know where it's going to go when you publish it in your life, when you give it all back. You just have to do it. Nevienmēr mēs no believe. pasaules saņemsim šo pateicību, bet mums ir jādara tas labākais visiem cilvēkiem. Incredible things happen when we're open to possibilities. Because the world is an Notiek astounding daudz place. brīnišķīgas lietas, ja mēs I ieraugam first saw šīs that on the pages iespējas. of the Geographic when I was a kid. We can see it now, every day, if we're open enough to it. Mums ir If we jāsver hold a šīs iespējas. vision that fills us with energy, that takes us to our own Un, ja edge, mums gives ir us šī the pareizā courage to vīzija, tad soar, tā piepilda mūs ar enerģiju, that prieku. allows us to celebrate. Un tā mums ļauj what's right with the svinēt, world. jeb svētīt šo dzīvi. Well, it wasn't easy for you, was it? Es ticu, ka nebija viegli visu to saprast, jo runāja ātri. I should have followed my own judgment. Tā kā tas nebija vienkārši. Those of you who could have heard English really should have been sitting separately, and you could have gotten a little bit more. Noteikti tie, kas saprat angļu valodu, jūs arī traucē šis tulkojums. But the main point that I want you to get from this film, Bet galvenā ideja šajā filmā bija tāda. the way we see opens up possibilities or closes in. Tad tādā veidā, kā mēs skatāmies, vai nu mēs saredzam šīs iespējas, vai nu arī šīs iespējas mums aizverās. Ir tikai divi varianti. One of my responsibilities is working with the deaf in the around the world. Tad viena no manām pienākumiem, ko es kalpoju ar nedzirdīgiem, ja? I have been so exasperated by leadership in our church Es vienmēr tā cenšos pievērst uzmanību mūsu līderiem draudzē, because they don't see possibilities in the deaf, jo viņi kādreiz nesaredz šīs iespējas, kādas mums ir starp nedzirdīgiem cilvēkiem, because they can't hear them and they can't talk with them.
jo viņi nevar ar šiem cilvēkiem sarunāties un nevar viņus dzirdēt. I've worked with them for 20 plus years. Es esmu ar šiem cilvēkiem strādājis vairāk kā 20 And gadus. there are immense possibilities. Un teikšu, viņu vidū mums ir totāli liels iespējas. 200 million plus deaf in the world. Tad apmēram pasaulē ir vairāk kā 200 miljoni tādu cilvēku. Only 2% of that is Christian. Un tikai 2% no viņiem ir kristieši. We are neglecting them Tad mēs pat nepamanām šo vajadzību viņiem kalpot, because they're hard to talk with. tāpēc, ka viņiem ir grūti sarunāties. Young adults, we begin to narrow and we don't see the possibilities there Un kādreiz arī ar jauniešiem mēs nesredzam šo iespēju, ka ir iespējams viņiem kalpot. because they appear to be rebellious. Jo mums šķiet, ka viņi visi tad sacēlušies revolucionāri. But they are searching for identity. Bet viņi meklē šo savu identitāti. And we are God's church. Un mēs esam Dieva draudze. We ought to be able to see possibilities that others do not see. Mums ir jāredz tādas iespējas, ko neredz citi. So as the film said, Un tā kā šajā filmā tika teikts, if you believe it, you can see it. tur bija teikts tā, ja tu tam tici, tad tu to redzēsi. Recognize what God is doing. Atzīst to, ko Dievs dara. Look for possibilities. Skaties iespējas. Use your energy to fix things and not to criticize things. Izmanto enerģiju, lai lietas uzlabotu, nevis kritizētu. Understand that change brings possibility. Un atceries to, ka izmaiņas nes arī iespējas. Don't feel threatened by the change. Nebaidies no izmaiņām. Not all change is good, I know. Jā, ne visas pārmaiņas ir labas, But use it to open possibilities. bet izmanto tās, kas tev dod jaunas iespējas. Take yourself to the edge. Tad apmēram tā, virzi sevi uz to maksimumu, uz to And go and see what God can use you to do. izej un redzi, ko Dievs tev dāvā iespējas kaut ko darīt. And be the best for the world. Un esi labākais priekš šīs pasaules, Enter into the world to serve, lai tu iet šai pasaulē un kalpotu. not just to be served. Tad nevis, lai tev kalpotu, bet lai tu kalpotu. What would happen Kas notiks tad? if we looked at our young adults through these lenses? Ja mēs tieši caur šādu vīziju redzam mūsu jauniešus. Let me share with you some of the things that I have learned talking with our young adults. Un tagad dažas lietas, ko es sapratu, runājot ar mūsu jauniešiem. I've learned, for example, number one, Es iemācījos no viņiem pirmkārt, that we need to listen to others. ka mums ir jāiemācās ieklausīties vienam otrā. We need to listen before we speak. Tad man ir jāiemācās ieklausīties, And pirms es kaut remember- ko saku. And remember this. Es atceros to. Spiritual influence begins with listening and being. Tad garīgā ietekme sākās no klausīšanās un būšanas, Not with telling. bet nevis no runāšanas. Telling comes later, but listen and be first. Runāšana un stāstīšana ir pēc tam, bet šis klausīties un būt kopā ar viņiem, tas nāk vispirms. Number two, Otrs. discover and affirm vocational identity. Apstiprināt viņu iespēju, tad tev ir jāatrod, jāsaredz viņu aicinājums. Vocational identity means helping young people understand their sense of calling. Palīdzēt jauniešiem izprast, ko nozīmē aicinājums. In everything we do, let it be Christ-focused. Un visu, ko mēs darām, tas būtu fokusēts Jēzu Kristu. Our young people are drawn when they understand the person of Jesus. Jo mūsu jaunieši ir aizraujušies ar to, lai saprastu, kas ir Jēzus. Number four, Ceturtais. build on positives. Būvē uz tā pozitīvā. We turn young adults away when we speak negatively. Mēs jauniešus atgrūžam, ka mēs runājam ar viņiem tikai negatīvo. Be transparent. Esi tāds informējošs, atvērts, You know, let them see who you are. lai viņi redzētu, kas es esmu reāli tāds esmu, ka es esmu atvērts un godīgs. Young people are willing to forgive mistakes, Jaunieši ir ļoti atvērti, ka viņi gatavi piedot mūsu kļūdas, but they have a hard time with hypocrisy. bet viņiem ļoti nepatīk šī liekulība, svētulība. And here's one of my dreams. Un viens no maniem sapņiem ir,
We must find ways, I believe, to form joint ministry teams. Mums jāizveido tādas apvienotas tādas kalpošanas komandas. Have someone who is over 30 years old Tātad cilvēki, kas ir mazliet vairāk par 30 gadiem, vecāki, team up with someone who is under 30. Kas izveido komandu, kas ir jaunāks par 30 gadiem. And together let them be a team Un tad viņi izveido šo komandu. to teach stewardship to others. Un tad viņi māca šo namturības ideju citiem. How to commit a whole life. Kā nodot savu dzīvi Dievam. Let them go into schools, into nursing homes, into hospitals. Lai viņi iet uz šīm skolām, slimnīcām. When you have an older person and a younger person joining together, Jo tad, kad kāds vecāks cilvēks kopā ir ar jaunieti, and they are sharing their faith in Jesus, un ka viņi līdzdala savu ticību Jēzum Kristum, it is a powerful testimony. tā ir liela liecība. Let them share what it means to them to return tithe to Jesus. Lai viņi pastāst par to saviem piedzīvumiem, kā viņi izsvētīti caur 10. The young person will have energy and vitality. Un jaunietim noteikti tā ir enerģija un vitalitāte, ka viņš pasniedz šo vēsti. The older person will have experience and wisdom. Un atkal tam vecākajam ir šis pieredze un gudrība. We need both. Mums abi ir vajadzīgi. And the church will grow. Un tad draudze augs. But we have far too often put the young adults over here and the older people over here. Bet, diemžēl, mēs kādreiz atdalām jaunieši tur, vecie tur. I am very frustrated when I hear all the work goes for the young adults. Un es diezgan tāds neapmierināts, ka, kā es saku, tās darbs būs tikai jauniešiem, ko veiks. What about those who have given their whole life to the church? Bet ko lai mēs darām ar tiem, kas visu savu dzīvi ir ziedojuši draudzē? They have learned a lot. Viņi daudz ko ir iemācījušies. Why not take advantage of that too? Kāpēc neizmantot viņu talantus un spējas? You see, young adults love to think about mission. Jauniešiem ļoti patīk domāt par misiju. They want to make a difference in the world. Viņi vēlās pārmainīt šo pasauli. So give them the opportunity to take on bold plans. Dodiet viņam iespēju plānot drošus plānus, spēcīgus plānus. You know, maybe sharing a piece of the pie with young adults isn't such a good idea after all. Un varbūt tiešām mums kādreiz negribās dalīt to torti ar tiem jauniešiem. That's what I was told, is give the youth a piece of the pie. Es vienmēr saku tā, iedodiet savu tortas gabaliņu arī jauniešiem. You know, maybe we should learn how to share the whole pie together. Varbūt mums jāiemācās, kā dalīt visu torti kopā. But to do that, Bet to darot, we've got to quit criticizing each other. loģiski teiksim, ka mēs tad arī brīdī kritizējam citu. We've got to see the possibilities in each other. Mēs redzam šīs iespējas citā. I mean, after all, this is God's church. Ka mēs nekritizējam citu, bet He's mēs redzam, ka tā ir Dieva draudze. He's the creator of the universe. Jo Dievs ir universa radītājs. The possibilities are out there. Tad iespēja ļoti, ļoti daudz. Don't let the world squeeze you into its mold. Tad neļaujiet, lai uz pasauli saspiež tādu pavisam maziņu. Let the Holy Spirit open the flower of opportunity. Lai svētais gars tiešām atver šīs lielās iespējas ietekmēt visu šo pasauli. I was riding on a plane recently to Brazil. Tad es kādu laiku atpakaļ biju Brazīlijā. And my plane was delayed. Un mana lidmašīna bija nokavējusies, because of bad weather. tāpēc, ka bija slikts laiks. And pretty soon we got an announcement that said, Un tad bija paziņojums lidostā, we are going to have to change planes. ka mums ir jāapmaina mūsu lidmašīnas, You will be given new seats. un jums tiks iedotas jaunas vietas. Well, that's a bit frustrating to me, Tas bija tā nepatīkami man, because I had chosen my seat very carefully. tāpēc, ka es parasti savu vietu ļoti uzmanīgi izvēlos. I need leg room, and I had it planned. Man vajag, teiksim, legrumu, tas ir vietu priekš kājām. So when I went Yeah. to the agent, I said, did you give me an aisle seat? Un es teiksim, tā jautāju tam pavadonim, vai tomēr man nevajag She tādu labu said- vietu iedot. She said, let me check. Viņa saka, es apskatīšos. No, you have a window seat. Viņa saka, jums ir pie loga.
I would like a aisle seat, please, if possible. Jā, pie ēdas, jā. Bet es jau saku, es gribētu tomēr pie tās, kur staigā cilvēki pa vidu. And so she gave me an aisle seat. Un tā viņa iedeva man šo vietu. The plane has 3 sections. The middle section, one side and another side. Tā ir lielā lidmašīna, un tajā 3 sekcijas ir kreisā pusē, labā pusē sekcija un pa vidu vēl. I don't like to sit in the middle section. Man ļoti nepatīk sēdēt vidus sekcijā. She gave me an aisle on the middle section. Bet viņa man nedeva šo vidus sekcijā to pie tās staigāšanas. So I was seated there. Un tā es tur sēdēju. And another lady was coming. Un tad nāca cita šī dāma. And I could see she was startled when she saw me sitting there. Un viņa ieraudzīja mani, ka es tur sēžu. Because she had checked. Jo viņa bija skatījusies. And that whole row was empty. Jā, ka visa šī rinda bija tukša. So I messed up her row. Un tā es biju samainījis šīs rindas. But we got into a conversation. Un tad mēs sākam viņu sarunāties. I discovered that she was from Hong Kong. Un te es uzzināju, ka viņa no Hongkongas. She was a Korean fashion designer. Viņa bija šī dizainere. Someone that I would never meet normally. Jāsaka tā, ka tās dizainers nebija normāli tās attiecības. And I doubt many of you would normally meet someone like that either. Jā, varbūt jūs kā dizainers nesat satikuši. And I was amazed. Un es biju pārsteigts. Because she spoke very good English. Jo viņa runāja ļoti labā angļu valodā. She had actually taken her schooling in New York. Jo viņa mācījās Ņujorkā. So we were talking and she says, well, what do you do? Un viņa jautāja man, ko jūs darat? And I was always surprised at my answer. Un es vienmēr pārsteigts par savu atbildi. I say, I travel around the world to bring hope. Un es cilvēkiem saku tā, es ceļu apkārt pa pasaulē, nesu cilvēkiem cerību. Isn't that my vocation? Jā, vai tas ir mans aicinājums? She was asking about occupation. Viņa saka, bet nodarbošanās kāda tev ir? But I answered with my vocation. Viņa man prasīja nodarbošanās, bet es viņai pateicu savu aicinājumu. I want to bring hope to the world. Es teicu, es vēlos nest šai pasaulē cerību. Isn't that what a Seventh-day Adventist does? Vai tad tie nav adventisti, kas nes šai pasaulē cerību? I mean, if we believe in Jesus coming, aren't we bringing hope? Vai tad Jēzus otrā atnākšana nav cerība? She says, what do you mean? Ko tu domā ar to? Oh, I said, you know, it is just wonderful what's happening. Es teicu, tas būs brīnišķīgi, kas notiek. And so I began to tell her stories of faith. Un te es sāku runāt par savu ticību. Been talking about her, telling her about what God does. Un te es stāstu par to, ko Dievs ir darījis. In the lives of the people that I meet. To cilvēku dzīvēs, kurus es esmu saticis. I met another Korean lady once when she asked me that, and I told her that I was an ambassador of hope. Un te es vēl kādu satiku, kuriem es arī stāstīju, ka es esmu šis cerības vēstnesis. And she said, what do you do? Viņa saka, ko tu dari? And I told her I bring hope. Es saku, es nesu cerību. She told me, she said, well, I used to go to church, but nobody answers my questions. Viņa teica tā, es kādreiz apmeklēju dievnamu, bet es neatbildēju uz maniem jautājumiem. And I wanted to say, just tell me your question and I will give you an answer. Un te es gribēju tā teikt, pasaki savu jautājumu, es tev atbildēšu. But I didn't do that. Bet es to nedarīju. I told her about the drunk man that sat next to me on an airplane. Te es stāstīju par kādu piedzērušos cilvēkus lidmašīnā. I hated the smell of alcohol. Man riebjā šis alkohols smakas. My father used to drink. Tāpēc, ka mans tēvs bija dzērājs. I hate the smell of alcohol. Man ļoti nepatīk šīs smakas. I used to work ambulance. I used to work on ambulance. Es esmu strādājis ambulancē. And I hate the smell of blood and alcohol together. Jā, un es zinu šo smakas, kas ir. And I didn't like this guy. Man ļoti nepatīk šis cilvēks, kas bija Because he dzēris. smelled bad. Tāpēc, ka viņš nepatīkami smirdēja. But I had talked to him and I said, because before I get on the plane, I asked God to use me if he can. Un jāsaka tā, ka pirms es iekāpu šajā lidmašīnā, es lūdzu Dievam, izmantoja, ja es esmu šeit kādam vajadzīgs kalpošanā. So the guy began telling me about the family who had rejected him. Un tad jāsaka tā, ka es sāku ar šo cilvēku runāt, es man ļoti negribējās. I knew why they would par to, reject ka viņu ģimene viņu ir atstūmusi. I knew why they would reject him. Because he smelled and looked terrible. Es zinu, kāpēc viņu tā ģimene bija atstūmusi, jo viņš izskatījās nepatīkami un arī smirdēja nepatīkami.
I said, where are you going? Un es jautāju, kur tu dodies? He says, I'm going to go see my aunt. Es braucu satikt manu tanti. Aunt, ja? And he said, I said, what makes her different? Kas, teiksim, to visu dara savādāk? He said, I don't know, she's a Christian. Viņš teica tā, man tā tante ir kristiete. Do you know what a Christian believes? Vai tu zini, kam kristieši tic? He said, no. Viņš teica, nezinu. Can I tell you? Vai es tev drīkst pastāstīt, kam kristieši tic? And so I told him the story about Jesus. Un es viņam pastāstīju šo stāstu par Jēzu Kristu. And his eyes were red, but now they're white. Ja, pirms tam viņa acis bija sarkanas, pēc tam viņam bija baltas acis. I didn't smell the alcohol anymore when I was talking about Jesus. Un jāsaka tā, ka es arī vairāk nejūtu šo alkoholu smaku, ka es sāku runāt par Jēzu Kristu. I said, you mind if I tell you? Let me show you something. And I pulled out this little pamphlet that I always carry with me. Un jāsaka tā, man līdz bija šis mazais bukletiņš. It's the gospel presentation. Tas bija par evaņģēliju būtību. It's those 4 points that I told you about earlier in this morning. Tie 4 punkti, ko mēs no rīta runājām. And so I told him how God has a beautiful plan for his life. Un es viņam teicu, cik Dievam brīnišķīgs plāns priekš tavas dzīves. I told him how sin came in. Un es viņam stāstīju, kā grēks šai pasaulē ir ienācis. And messed up God's plan. Un kā viņš sauc šo brīnišķīgo Dieva plānu. But how Jesus came to put us back together again. Bet Jēzus nāca šo pasaulē atkal to atjaunotu. And how God will bring us back to his plan. Un kā Dievs brīnišķīgi mūs atgriezīs savā plānā. The 4 points. 4 punkti. And I said, does that make sense to you? Es teicu, vai tas tevi interesē? Yeah. Un He says, I said, would you like to accept Jesus in your life? Un te es jautāju, vai tu esi gatavs pieņemt Jēzu Kristu savā dzīvē? He said, yeah. Viņš teica, jā. And so together we read through the little part that calls the sinner's prayer. Un tā mēs lūdzām šo pazudušā dēla lūgšanu kopā. I am a sinner, Ka es esmu grēcinieks, fallen from God. kas esmu arī nokritis no Dieva. We're reading that up 35,000 feet in the air. Un mēs to tiešām lasījām, kad mēs bijām lidmašīnā augšā daudzus tūkstošu pēdu A augstumā. man I didn't want to sit beside. I didn't want him to sit beside me. Jā, un īsāk sakot, šo cilvēku, kuru sākumā es pat negribēju sev blakus. And now my heart is aching for his soul. Bet tā šajā brīdī mana sirds pilnīgi dega par šo cilvēku, kurš pirms tam man šķita pilnīgi riebīgs. And then we prayed. Tā mēs lūdzām. He repeated after me. Un viņš atkārtoja pēc manis šos lūkšanas vārdus. And he accepted Jesus. Un viņš pieņēma Jēzu Kristu. Is it possible to happen that quickly? Vai tas te notika ļoti ātri? Yes. Jā. He then told me that God brought us together. Un tā viņš teica, ka Dievs saved mūs kopā. He brought us together. Dievs He saved. told me that. Viņš man teica, lūk, Dievs mūs saved kopā. And then he told me, he says, I'm not supposed to even be on this plane. Viņš saka, es jau pat būtībā man pat nevajadzēja būt uz šīs lidmašīnas. And I told him, and I wasn't supposed to be in this seat. Un es teicu tā, es arī negribēju būt šajā vietā. I was supposed to be seated up there. Man bija jāsēž citā vietā. He said, God did this. Bet viņš saka, Dievs redz mūs savedi kopā. He says, if my aunt didn't accept me, I was going to take my life. Un viņš teica tā, ja mana tante nebūtu māja, ja mana tante mani nepieņemtu, te es būtu izdarījis pašnāju būtu. You see, on that day, he saved me. Bet viņš teica, tagad šai dienā Dievs man izglābis. Because my prejudice was going to keep him out of the kingdom. Un jāsaka tā, ka visa šī aizspriedumi tika And iznīcināti. I think God would have held me accountable. Un arī Dievs mani mācīja šajā notikumā. But on that day, my testimony and my faith in God helped save him. Un tajā dienā arī mana liecība, mana ticība izglāba šo We cilvēku. needed each other. Mums vajag vienam otru. Believe it, and you can see it. Ticiet, un jūs ieraudzīsiet. So I was telling this Korean lady, and this is a different trip than I started out with, that these experiences many times. Un jāsaka, man ļoti daudz piedzīvojumu tieši šajos ceļojumos. And she said, well, nobody... Sorry.
Nobody answers my questions. Un tad šī lēdija, ko es pirms tam arī teicu, viņa teica, viens neatbild uz maniem jautājumiem. And so then I told her about my wife, Un te es viņai pastāstīju stāstu par savu sievu, who for the last 6 years kura pēdējos 6 gadus has been visiting the man who brutally murdered our niece. Ko viņa apmeklē vienu vīrieti, kurš bija nogalinājis nīs, tas ir... My aunt's daughter. Viņa radnieks. We went to her room and we saw the blood on the wall. Mēs iegājām šajā mājā, mēs redzējām, ka uz sienām ir asins. I will not describe what happened, Es neaprakstīšu, kā tas viss but it bija. was a terrible murder. Bet tas bija brīnišķīgs, tā bija briesmīgs slepkavība. And my wife is visiting this man. Un mana sieva apmeklē šo vīrieti. They have become like mother and son. Un interesanti, viņa kļuva pilnīgi kā māte ar dēlu attiecību. Hope changes us and them. Cerība izmaina mūs gan viņu. So I'm telling this other Korean lady Un te šo notikumu stāstīju šai arī koriešu meitenei about these stories. šos stāstus. And she says, what? Viņa saka, ko? I said, true. Tas ir patiesi, es saku. She says, well, my nephew died a horrible death. Viņa saka, tāpēc, ka tiešām kāds nomirst briesmīgā nāvē. Where was God? Kur tad Dievs bija? And I said, you're wanting to know where God was? Ja tev ir jautājums, kur Dievs bija tad, kad tev mīļi cilvēki nomira? You have questions that aren't answered? Tev ir jautājumi, uz kuriem nav atbildes? Join the group. Pievienojas kādai grupai. I said, have you ever read Habakkuk? Vai tu esi kā es lasījis? And I pulled out my iPad Es atvēru šo savu iPadu, and I read to her from the book of Habakkuk. un es lasīju viņu no šīs Habakuka grāmatas. Where Habakkuk says, God, aren't you watching all the violence that goes on around me? Jo Habakuks uzdeva jautājumu, kā tad tas viss notiekās, tik daudz nežēlība apkārt mums ir. Then I showed how Habakkuk showed his faith. Un tad es parādīju to, kā Habakuks atkal atguva šo ticību. And now she's crying. Un viņa sāka raudāt. Tears running down her face. Tad šīs asaras She tecēja says, viņai how pār do veikiem. you spell Habakkuk? Un viņa saka tā, kā to Habakuku ritīgi izrunā. Because I've got to tell this story to my brother, Jo man šis pats stāsts ir jāpastāst manam brālim. the father of the boy who died. Tātad šim puisim, kuram tēvs ir nomiris. I shared with her the gospel plan, Tad es viņai izstāstīju šo evaņģēlija plānu. and I went through those 4 points with her. Es arī šos 4 punktus apskatīju kopā ar viņu. She sent me an email later, Vēlāk viņa man e-mail atrakstīja. and she said, Viņa teica, I now know viņa saka, tāda es zinu, that God loves me ka Dievs mani mīl and that he has a plan for my life. un ka viņam ir plāns priekš manas dzīves. This very wealthy Korean fashion designer. Jāsaka tā, viņa bija ļoti tāda bagāta korejiešu šī dizainera. Why do I tell you these stories? Kāpēc es stāstu jums šos stāstus? Because Pastor Puni and I believe Tāpēc, ka es un mācītājs Prunī ticam, that a connection with Jesus ka saikne ar Jēzu, links us with all the resources of heaven. kad mēs atrodamies saiknē ar Jēzu, mums ir pieejami visi šie debesu resursi. And God will channel that hope through us Un Dievs runā caur mums uz citiem cilvēkiem, to people who are searching. uz tiem cilvēkiem, kas meklē. We are the stewards of God's grace. Mēs esam Dieva žēlastības As namturība. Pastor Puni said so well, Un tad mācītājs Prunī teica, we don't return our tithes to get blessing. mēs Dievam nemaksājam 10, lai iegūtu svētību. We return our tithe because we've already received Mēs blessing. Dievam atpakaļ sniedzam šo 10, tāpēc, ka mēs esam svētīti jau. I believe Es ticu. that a generation is coming, Es ticu, ka paudze, kas nāk, and they're going to come together in such a way viņi nāks kopā vienai misijai. that someday Un kādā dienā. we will see this happen. Un mēs kādā dienā to redzēsim. That God will send his prophet Elijah before that great day of God, Tas tāpat kā Dievs sūtīs savu pravieti Eliju šai pēdējās dienās, and he will turn the hearts of the fathers to their children, lai pievērstu tēvu sirdis viņu bērniem and the hearts of the children to their fathers. un bērnu sirdis viņu tēviem. Notice this. Every person has a story.
Katram cilvēkam ir kāds stāsts. Every one of you here have a story. Jums katram šeit ir kāds stāsts par ticību. Every story is a journey. Katrs stāsts ir kā ceļojums. Every journey needs a map. Un katram ceļojumam vajadzīga ir karte. And every map needs a guide. Un katrai kartei ir vajadzīgs šis pavadonis. You and I have been given a guide called Jesus. Mums mūsu dzīvē ir pavadonis Jēzus Kristus. You and I need to help others who have no guide. Un mums jāpalīdz citiem, kuriem nav šī And we pavadoņa. become their guide to bring them hope. Lai mēs būtu šie pavadoņi, kas nesam šiem cilvēkiem cerību. You know, some mission fields are closer than you might think. Dažas misiju iespējas ir daudz tuvāk, cik mēs pat iedomājāmies. There are young adults all around us. Jo mums visapkārt ir šie jaunieši. I ask that you open your mind that you might see the mission field around Es you. jūs lūdzu, lai jūs saredzētu šo iespēju kalpošanā šiem brīnišķīgiem jauniešiem. Let me share this with you. Es vēlos vēl ko izdalīt jums. The film that you saw To filmu, ko jūs redzējāt, and you heard a little bit about, jūs mazliet dzirdējāt arī par to? I will give the English transcription word for word to the leaders here. Es šīs filmas šo transkriptu rakstiskā veidā iedošu jūsu vadītājiem, And they can translate that into your language. un tie varēs pārtulkot jūsu dzimtajā valodā. Would that be helpful? Vai tas palīdzēs? So that way you'll be able to maybe remember some of the pictures, but the script is very important. Tas palīdzēs jums atcerēt šos brīnišķīgos skatus un arī šīs galvenās idejas. Thank you. God bless. Paldies, lai Dievs jūs svētī!